Bonjour et bienvenue au cahier d'exercice. C'est la leçon 4 de l'unité 2 à 1.1 débutant. Ok, c'est le cahier d'exercice. É o seu caderno de exercício. É a unidade 2 e a lição 4, a última antes da avaliação. É um prazer te encontrar novamente. A gente já vai para les instructions. C'est parti! E les instructions você já conhece, mas eu vou falar porque vai que você está aqui para a primeira vez. Então você vai precisar da página 28, nós vamos começar seu cahier d'activité, que é seu caderno de exercício. Vai precisar do seu livro de aula, você usa com seu professor. Les écouteurs, c'est important, ok? Feuilles de papier, sans rascunho, et les stylos ou crayons pour écrire les réponses. D'accord? E o que você precisa também é, por favor, desligar as redes sociais, o WhatsApp, que são ladrões de concentração. Então, se você puder desligar, vai ser melhor para você, ok? Vai otimizar, porque eu vou precisar da sua concentração, focus, ok? Isso é muito importante. Tanto na aula, quando você tem aula com o seu professor, sua professora, do que quando você está fazendo exercícios aqui comigo. É muito importante, você precisa se concentrar, senão você vai perder seu tempo, porque não vai entrar as informações. Ok? Donc c'est bon, on peut commencer avec la leçon 4. C'est parti! Donc le titre de la leçon, c'est connaître les manifestations de l'année, conhecer os eventos que acontecem durante o ano. Então vai ter datas, meses, dias, tudo isso, data comemorativa e tudo mais, etc, etc. D'accord? Mas isso você já viu na sua lição 4 em aula, ok? Donc c'est parti pour le premier exercice. Et c'est l'exercice, page 28, página 28, seu caderno d'exercice. Apprenez le vocabulaire. Oh, aïe, 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 aïe. La liste, la colonne, elle est longue. Mas ela é importante. Ó, tem os dias das semanas, tem os meses. Elle est longue, mas tá tranquilo, você vai ver. Donc, premier exercice, écrivez la traduction. Ok? Você pode escrever a tradução. La vidéo sur pause. Faites l'exercice. Se retrouve à la correction. C'est parti! Correction du vocabulaire, l'exercice 1. Donc voilà, c'est pas difficile, hein? Ouais, porque tá na ordem, lundi, mardi, mercredi, segunda, terça, quarta, dimanche. Donc, aqui está seu gabarito. On va simplement répéter les deux colonnes. Vamos simplesmente repetir em voz alta para trabalhar sua pronúncia em casa, as duas colunas, ok? Donc c'est bon? Se você precisar dar uma pausa, se eu falo rápido, você pode, sem problema. Mas répète tudo. C'est bon. Allez, première colonne. Festival. Marathon. Fête. Monument. Lundi. Mardi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Deuxième colonne. C'est bon? Respire. Respire. Allez, c'est parti. Deuxième colonne. Répète. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre. Décembre. Année. Carnaval.
coupe, glace, été, nuit, lumière, Noël, vin, spectacle, date. Ok? Ça va? C'est long, mais pas difficile, hein? Pas trop difficile. Non, est muito difficile. C'est bon pour le vocabulaire? On peut continuer. Donc, on continue. Prochain exercice. Et c'est l'exercice numéro 2 de vocabulaire, page 28, pagina 28. Classer les fêtes de la ville de Lyon par domaine. Ok? Livre de l'élève, page 40. Aí você vai no seu livro de aula, página 40, você vai ver o documento lá sobre a cidade de Lyon, a ville de Lyon, d'accord? E você vai classificar, listar as festas, eventos que está acontecendo na cidade, as categorias sport, culture, gastronomie et populaire. D'accord? Facile, hein? Tranquille. Va là no seu livre, tranquille. La vidéo sur pause, fais l'exercice, à la correction après. C'est parti! Voilà, donc correction de l'exercice 2. Classer les fêtes de la ville de Lyon par domaine. Donc dans le sport, Coupe de France de hockey et Marathon de Lyon. Culture, Festival du livre et du film policier, Festival des musiques, électro, Nuit de Fourvière et Festival de la danse. Gastronomie, Fête du Beaujolais nouveau, ok, dans la région. Et populaire, Carnaval, Fête de la musique, Fête nationale, Fête des Lumières, Jour de l'an e Noel. Eu sou de Lyon, eu nasci em Lyon, eu nunca vi um carnaval. Eu não sei o que está fazendo aqui, mas eu nunca vi um carnaval. Talvez tem muitas festas populares, mas carnaval, se bem que você pode chamar de carnaval. Mas enfim, c'est bon? On peut continuer? On continue avec l'exercice 3. Alors les instructions faciles, dire une date. Vous complétez avec les articles. Ok? Isso você já viu em aula. Agenda, aí você vai completar. Você vai colocar o artigo ou a préposition adequada. Ok? Donc, c'est bon? Vidéo sur pause. Complétez l'exercice. À la correction après. C'est parti! Voilà, correction de l'exercice 3. Donc, complétez. A. J'arrive à Paris le 8 septembre. Le 8 septembre. B. Je suis à Londres du 4 au 8 novembre. Assim que se fala, quando você fala de uma data para outra. C. Je vais à Bombay en octobre. Para os meses, você vai falar en. D. Je suis en Chine au mois de décembre. Et E. En 2016, je vais au Japon. D'accord? C'est bon? 100%. On peut continuer. Donc on continue avec l'exercice 4. L'exercice 4, c'est écrivez en chiffres les prix suivants. Você só vai colocar os números, na verdade. E c'est bem fácil, né? Promotion voyage SNCF. Aí você vai ler, você vai ver o número, você vai colocar o número. D'accord? Très facile. Page 28, donc vidéo sur pause. Faites l'exercice, écrivez les numéros. C'est parti. Voilà, correction de l'exercice 4. Écrivez en chiffres les prix suivants. Donc, A, Paris-Zurich, 45 €. 45 €. Você pode repetir. Você vai repetir comigo depois os preços, né? Ok. B, week-end à Bordeaux, 79 €. 79 €. C, spécial Méditerranée, 285 €. D, escapade en Normandie, 199 €. 199. Allez, français. E, festival en Provence, 361 €. D'accord? Agora você pode, como exercício bônus, você vai repetir comigo os preços. D'accord? C'est bon? T'es prêt? Voix haute. Voix haute. Allez. 45 €.
45 euros. 79 euros. 79 euros. 285 euros. 285 euros. Attention. 199 euros. 199 euros. Ah, c'est pas de l'air, assim, c'est pas de dividir. 199 euros. 199 euros. 361 euros. 361 euros. Ça va? C'est bon pour répéter? C'est bon, faut faire l'exercice, d'accord? On peut continuer pour le prochain. Allez, avec la grammaire, page 29, pagina 29. Donc, donnez une date, voici la réponse. Aí vem as respostas primeiro, aí você vai poser a question, você vai fazer a pergunta avec quand, quel jour, de quelle date, à quelle date, ok? Na lógica das frases, das perguntas, das respostas, perdão, ok? Então você pode se concentrar, colocar na pausa, faz o exercício. Você pode usar só essa aqui, hein? Quand, quel jour, de quelle date à quelle date, ok? C'est bon? Allez, pause. C'est parti. Correction de l'exercice 1. Donnez une date. Voici la réponse. Donc, A, réponse, c'est « Je vais au Festival d'Avignon du 8 au 13 juillet ». Donc, la question, c'est quand? Quand vas-tu au Festival d'Avignon? Si você colocou de quelle date à quelle date, ok, fonctionne. Hein? Donc, B, je vois Don Juan le 12 juillet. Aïe, quel jour? Quel jour vois-tu? Pardon, quel jour vois-tu Don Juan? Não tem esse voir. Ok? Você pode tirar esse voir aqui que ele não existe. Não sei por que está aqui. Seria, quel jour vois-tu Don Juan? Je vois Don Juan le 12 juillet. Pode também perguntar, quel jour tu vois? Ok? Você sempre pode inverter. Quel jour tu vois Don Juan? Ah, quand tu vas au Festival d'Avignon? Ok? Você pode das duas formas. Donc là, c'est quel jour vois-tu Don Juan? Je vois Don Juan le 12 juillet. C, je suis à Vienne pour Jazz à Vienne du 4 au 7 juillet. La question, de quelle date à quelle date es-tu à Vienne? Pour Jazz à Vienne. Pode repetir, mas... Ok? Donc C, de quelle date à quelle date es-tu à Vienne? D, j'arrive au Festival des Vieilles Charrues le 16 juillet. Donc la question c'est quel jour tu arrives ou quel jour arrives-tu au Festival des Vieilles Charrues? E, réponse, je vais au concert de Muse le 17 juillet. Donc la question c'est quel jour vas-tu au concert de Muse? Quand vas-tu? Fonctionne, também fonctionne. Quel jour vas-tu au concert de Muse? D'accord? C'était tranquille ça? Pas de difficulté? On peut continuer? Donc on continue avec un exercice de compréhension orale. L'exercice numéro 1. Écoutez l'échange entre Clara et Karim. Você vai escutar a conversa entre Clara et Karim. Qu'est-ce que fait Karim? Quand? O que faz o Karim? E quando? Você vai anotar tudo na agenda dele. Tá vendo? Juillet, août. Aí eles vão falar, e você vai anotar o que ele faz nas datas que correspondem. Escuta uma vez, duas vezes, três vezes se necessário. Eu vou te passar o documento áudio agora, ok? Então se concentre. Le document audio dans 3, 2, 1, allez! Unité 2, leçon 4, exercice 1. Écoutez l'échange entre Clara et Karim. Qu'est-ce que fait Karim? Quand? Notez sur l'agenda. Salut Karim. Ah, salut Clara. Alors, ton programme pour l'été? En juillet, je suis en France. Je suis à Paris du 1er au 5. Je travaille à la bibliothèque. Le 13 et le 14 juillet,
Je vais avec Amélie à la fête de Léo en Normandie. Tu viens? Oui, je viens. Et après, tu vas au Maroc? Non. Du 15 au 20 juillet, je suis à Arles pour le Festival des Suds. Alors, tu vas au Maroc en août? Oui, j'arrive à Fès le 1er août. Je suis au Maroc tout le mois d'août. Correction de l'exercice 1. C'est facile? On y va. Donc en juillet, du 1er au 5 juillet. 1 juillet, 1er juillet au 5 juillet. Karim est à Paris à la bibliothèque. Il travaille à la bibliothèque, hein, c'est ça? Ok? Donc juillet, c'est ça. Après, du 13 et 14 juillet, c'est la fête de Léo. Il est à la fête de Léo. Du 16 juillet au 20 juillet, il est au Festival des Suds à Arles. D'accord? Et en août, tout le mois d'août, il est au Maroc. Il arrive à Fès le 1er août. Arrivé à Fès le 1er août. Et tout le mois d'août, il est au Maroc. D'accord? C'était ça, c'est bon? C'était facile à bien comprendre, bien écouter. De faire un autre exercice. C'est bon, on continue. Allez, avec l'exercice 2, compréhension orale, avec les prix, l'argent. Oh. Écoutez et notez les prix. Escute e anote os preços, os valores que eles vão falar. Hotel, 90 €. Aí você vai escrever todos os outros preços. É fácil. Vamos ver, né? Donc, vidéo sur pause. Eu vou passar o documento áudio. Então não coloque o vídeo sur pause, porque senão você não vai ouvir. Então, document audio dans 3, 2, 1, allez! Unité 2, leçon 4, exercice 2. Écoutez et notez les prix. A. Hôtel, 90 €. B. Restaurant, 72 €. C. Opéra, 127 €. D. Vacances, 854 €. E. Voyage, 265 €. F. Ski, 341 €. G. Festival, 538 €. Voilà, correction de l'exercice 2. Écoutez et notez les prix. Page 29. C'est facile, difficile, les prix. Donc, hôtel, 90 €. B. Restaurant, 72 €. Depois você vai repetir os preços, que nem a gente fez no outro. Você vai repetir comigo depois. Vamos corrigir primeiro. C. Opéra, 127 €. D. Vacances, 854 €. E. Voyage, 265 €. F. Ski, 341 €. Et G. Festival, 538 €. Vamos repetir? Vai repetir seus preços. C'est bon? T'es prêt? Allez. 72 €. 72 €. 127 €. 127 €. 854 €. 854 €. 265 €. 265 €. 341 €. 341 €. 538 €. 538 €. Ça va? C'est bon pour répéter? Les prix, c'est OK? Acertou todas as respostas? C'était le dernier exercice. Isso foi o último exercice da sequência. Voilà, la leçon 4, c'est fini.
Felicitação, como que foi? Foi difícil? Foi fácil? Sempre falo que você pode falar com seu professor ou sua professora para tirar qualquer dúvida que você encontrou aqui comigo ainda no caderno de exercício dessa lição, ok? La prochaine leçon, attention, la prochaine leçon, c'est une révision, ok? C'est un projet et une leçon différente. Vai ser uma lição diferente para concluir essa unidade 4, porque você normalmente você fez a leçon 1, leçon 2, leçon 3, leçon 4 de toute l'unité dans les exercices, hein? Não me fale que você não fez, que aí ça va pas, c'est pas bom, ok? Então, a próxima, ela vai ser uma revisão de toda a unidade. E aí, depois a gente vai para a próxima unidade, ok? Donc, félicitations, merci pour l'attention. Je te rencontre à la prochaine leçon, d'accord? Oh. Merci beaucoup, salut!